बंधुगण आपण को मैं बहुत मोटिवेशन वीडियो देछि किंतु आजिर वीडियोटी कुकुर बा गोटे माँ कुकुरर कहानी जहाँ निश्चय आपण हृदय रे वेदना भरीदेव। आमे आम मन बा हृदयर कष्ट कहा पाखरे कही मन को हालुका कर दियंती किंतु कथा कही न पारुथुवा जीव माने तांको कष्ट जंत्रणा किपरि काहाको कहि पारंती नाही। सेमाने किपरि दुनिया रे घृणित परित्यक्त होइथांती ताहा समस्ते जानिबा आवश्यक और ए कहानी माध्यम रे अनुभव करिबा आवश्यक। काहेकि ना प्रकृतिर भारसाम्य प्रत्येक जीव जंतु प्रत्येक पशुपक्षी मानव को नहीं ही रक्षा होइथाए। तेबे आसंतु जानिबा सुंदर कहानीटी। अधिकांश लोक माने कुकुरर आख्या देइथांती आउ काहाको कुकुर कही गाली गुलज करथांती। गाली मनुष्य को देइथांती किंतु नाम कुकुरर बदनाम होइथाए। कौन कुकुर एते खराब जीव अटे? आमे केबे ताकू खाइबा पीवा देवा विषय केबे तो भावते नहीं। तेणिकी से केते दिन भोकिला द्वार रे पड़ी थाउ पछे किंतु गाली देबारे तार नाँ को व्यवहार करथांती। आपण को निवेदन कि एह कहानीटी को निश्चित शुणिबे, हुई तो आपण को चिंताधारा बदली जाई पारे। गोटिए ग्राम रे रमेश नामक युवक रहउतला। से बहुत चिंतित थिला। से केवल यह भावुतला कि मु पूर्व जन्म रे कौन पाप करथिली जे जहाँ मते भोगिबाको पड़ुची। दिने ताकू जना पड़ला कि गाँ ठारू किछि दूर रे जणे महात्मा रहउचंती जे समस्तंक समस्या शुणुचंती। ता परदिन रमेश से महात्मा को भेटिबाको चलीगला। सेठारे पहुंची देखिला कि महात्मा तांको आश्रम रे किछि लोकन को उपदेश देउथिले। सेतेबेले रमेश महात्मा को प्रणाम करिला और कहिला, गुरुदेव मोर मन रे एक प्रश्न उठुची। गुरुदेव कहिले, हेउ तुम कथा निसंकोच होई पचार, कौन पचारिବାକୁ चाहुच? रमेश कहिला, गुरुदेव मु एहा जानिबाको चाहुची कि कुकुर को खंडे रोटी खाइबाको देले मनीष को कौन फल मिली थाए? गुरुदेव कहिले, सुन एहा समस्तंकर जानिबा आवश्यक। एहा जानिबा लोक केबे दुखी होई न थाए। कुकुर को खंडे रोटी खाइबाको देले 8टी फायदा होई थाए। एहा को जानिबा लोकर जीवन धन्य होई थाए एवं जीवन रे केबे दुखर सामना करने को पड़ न थाए। जो मनुष्य कुकुर को रोटी खाइबाको देइथांती से सारा जीवन सुखरे रहिथांती आउ तांकू शेष रे मोक्ष प्राप्ति होई थाए। महात्मा कहिले, मु गोटिए कथा कहूची मन दे सुन। गोटिए कला रंगर कुकुर थिला। से बहुत असहाय और भोकिला थिला। से गाँ रे समस्तंक घर को जाउथला किंतु ताको केही रोटी खंडे मध्य देउ नथिले। से भोकरे इआडे सिआडे बुलुथला। दिने से गाँ बाहर थिबा नदी कूल जड़े ऋषि आश्रम रे पहुँचीगला और ऋषि को कहवाक लगिला, हे मुनिवर मते लगुच कि आपण बहुत विद्वान और ज्ञानी अटंती। एथिपाई मु भोक शेषे आपण पाखक आसी। कृपा करी आपण मते खंडे रोटी दे दियंतु जहाको मु खाई निज भोक को शांत करनेबी। सेतेबेले सेही ऋषि कहले, हे स्वान कौन तुमको गाँव रे खंडे रोटी कहीं देले नहीं जहाको तुम्हें खाई निज भोक मेटाई पारिबो? सेही कुकुर ऋषि को कहला, हे मुनिवर मु आपण को कौन कहबी? आपण मो कथारे विश्वास करिवे नहीं। सेतेबेले ऋषि कहले, हे स्वान कुह तुम कथारे मु विश्वास निश्चय करिबी। मते तुमे बहुत असहाय देखा जाउछ। कुकुर कहला, ठीक अछि मुनिवर मु आपण को निज उपरे बीतीथिबा कथा कहूची। कुकुरटी ऋषि माध्यम रे तार कष्ट जंत्रणा दुनिया को व्यक्त कला। कुकुर ऋषि को कहला, हे मुनिवर दुनिया रे आमर कौनसी घर होई न थाए, कौनसी आश्रा न थाए। रोजगार करी खाइबा आमको आसे नहीं। आमे वस्त्र पिंधिबार ज्ञान नहीं। एथिपाई शीत खरा वर्षा रे आमे एमिति ही बुली थाउ। आमको पढ़ा लेखा मध्य आसे नहीं। हे मुनिवर आपणक परी आमको अनुशासन मध्य आसे नहीं। आपणक परी कही आसे नहीं। यह आमर दुर्भाग्य ही भावंतु किंतु आमको आपणक परी भोक शोष लगी थाए। क्षत हेले आपणक परी पीड़ा मध्य होई थाए। आमको आपणक परी कांद भी आसे। केवल यही 3टी काम रे आपणक सह समान होई थाउ। एथिपाई आम उपरे दया देखांतु आउ आमको कष्ट दियंतु नहीं। ईश्वर तो आमको एमिति भी कष्ट देई पठाइछंदी ता उपरे आपण माने हैरान करछंती। आमे आपणक परी मनुष्य नुहे। आमे पराधीन जीव अटू। जेबे हमर जन्म हैला सही समय आम आखि कान बंद थिला। मनुष्य जन्म हेले जेमिति नाच गीत होई थाए
ବାଜା ବାଜିଥାଏ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ବି ସେମିତି କିଛି ହୋଇଥିବ। କେହି ଖୁସି ହୋଇଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସେଜରେ ଆମେ ଥିଲୁ ତା ତୁଳା ପରି ନରମ ଥିଲା। ଶୀତ ଜମା ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁଁ ମନରେ ଭାବୁଥିଲି କି କୌଣସି ବଡ଼ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଲା ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ମୋ ମା ତାର 5 ଜଣ ଛୁଆକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେ 5 ଭାଇ ଥିଲୁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲି। ମା ଆମ ପାଖକୁ କମ୍ ଆସୁଥିଲା କାହିଁକି ନା ତାକୁ ନିଜ ଭୋଜନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ମା ଉପରେ ଆମେ 5 ଭାଇ ନିର୍ଭର ଥିଲୁ। ସେ ନିଜ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। କେବେ ଭୋଜନ ମିଳୁଥିଲା ତ କେବେ ମିଳୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ସେ ସାରା ରାତି ଉଜାଗର ରହି ଗାଁ ଜଗୁଥିଲା। କେଉଁ ଅଜଣା ଲୋକର ସାହସ ନଥିଲା କି କେହି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଁକୁ ଦେଖିବ। ଅନ୍ୟ ଗାଁର କୁକୁରମାନେ ବି ମୋ ମା ଭୟରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ଗାଁର କୃଷକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତରେ କୌଣସି ପଶୁ ଆସି ଫସଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ମୋ ମା ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କରିବା ପରେ ବି କେହି ମନୁଷ୍ୟ ତ ଆମ ମାଆକୁ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ। ଭୋଜନ ପାଇଁ ଆମ ମାଆକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କେତେଥର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ତଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଚାରୀ ଭୋକ ଶୋଷରେ ସେହି ଦିନ ପେଟର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିଥାଏ। ହେ ମୁନିବର, ଭୋକ ତ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରି ବି ଲାଗିଥାଏ। ତା ଉପରେ ଆମ 5 ଭାଇଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବି ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ମା ଥିଲା ତେଣୁ ଭୋକ ତାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ପଶିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖି ହୃଦୟ ତରଳୁ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଲୁଚି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ପେଟର ଅଗ୍ନିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଯଦି ପାଟିରେ ମୋ ମାଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଧରିଥିବାର ଦେଖନ୍ତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲୋକେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ପିଟୁଥିଲେ। ମୋର ମାଆକୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଦେଉଥିଲେ। ହେ ମୁନିବର, ମୋ ମା କାହାର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଥିଲା? ସେ କେବଳ ତା ପେଟ ପାଇଁ ଭୋଜନ ତ ଚୋରାଇଥିଲା। ଚୋରି କରିବା ଆମର କୌଣସି ସଉକି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପାପୀ ପେଟ ଆମକୁ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଉଥିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା। ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଆକାଶରୁ କୁଆପଥର ପଡ଼ୁଥିଲା। ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିଲା। ସେ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରି ମୋର 3 ଭାଇ ମରିଗଲେ। ସେଦିନ ମୋ ମା ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେହି ଆମ ପୀଡ଼ାକୁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ହେ ମୁନିବର, ମୋର ମା ଆମ 2 ଭାଇଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ପୁଣି ଦିନେ ସେ ଗାଁରେ ଜଣେ ସେଠର ଘରେ ଭୋଜି ହେଉଥିଲା। ଅନେକ ପ୍ରକାର ମିଠା ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ସେଠର ଘରକୁ ବହୁତ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ମୋ ମା କିଛି ଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ସେଠାକୁ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ତାକୁ ପିଟି କରି ତଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। କାହାର ଏତିକି ଦୟା ହେଲା ନାହିଁ କି ବିଚାରୀକୁ ଗୋଟିଏ ରୋଟି ଦେବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ରୋଟିରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ଲୁଚି ରୋଟି ଆଣିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଲୋକମାନେ ବାଡ଼ି ତଡ଼ିଲେ ତ ମୋର ମା ଭୋଜନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡେଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ କହିଲେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଅଶୁଚି ହୋଇଗଲା। ସେ ସେଠ୍ ସେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ସେଦିନ ମୋର ମାଆକୁ ପେଟ ଭରି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁଖ ତାକୁ ବହୁତ ଭାରି ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଭୋଜନ ଖାଇ ସେଠାରେ ଶୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ସେଠ୍ ବାଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲା ଓ ମାଆକୁ ଜୋର ଜୋରରେ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ଯିବାକୁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ବାଡ଼ିର ପ୍ରହାରରେ ସେ ବହୁ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଆର ବିଳାପ ଶୁଣି ପଥର ବି ତରଳି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୟକୁ ତା ଉପରେ ଟିକିଏ ବି ଦୟା ହେଲା ନାହିଁ। ସେ କଠୋର ଭାବରେ ପିଟି ଚାଲିଲା। ତାର ଚିତ୍କାର ପୁରା ଗାଁକୁ ଶୁଭୁଥିଲା। କିଛି ଲୋକେ ଆସିଲେ ଓ ସେଠ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଭୋକରେ ମନୁଷ୍ୟର ବି ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ତ ଗୋଟିଏ ପଶୁ। ତାକୁ ଭଲ ମନ୍ଦର କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି? ତାକୁ ମାରି ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଯାହା ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇଗଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପରେ ସେ ମୋ ମାଆକୁ ପିଟିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତାପରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୋ ମା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମା ଆସି ସବୁ କଥା ଆମ 2 ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲା। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟଭରା ଆମ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ସେଦିନ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେଲା କି ମନୁଷ୍ୟ ସତରେ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ହି ମୁନିବର, ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଏହା କି ଆମେ ସେହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯିଏ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆମକୁ ଆଗ୍ରହରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାଏ ଆମେ ତାର କେତେ କାମରେ ଆସିଥାଉ। ତାର ଘରର ସୁରକ୍ଷା କରିଥାଉ। ତା ସହ ଆହୁରି ଅନେକ କାମ କରିଥାଉ। ମୁନିବର କହିଲେ, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ କୁକୁରକୁ ରୋଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ଫାଇଦା ବିଷୟରେ ଜାଣିବ ତ ନିଜ ଜୀବନରେ ହେଉଥିବା କ୍ଷତିରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ମହାତ୍ମା କହିଲେ, କୁକୁରକୁ ରୋଟି ଦେବାର 8ଟି ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ।
मनुष्य को जना ना कि जेबे घरे रोटी तैयारी हुए तो प्रथम रोटी गाई को देवा उचित और शेष रोटी कुकुर पई होइथाए। महात्मा कहिले एमिति विधि विधान भगवान करथिले, किंतु भगवान को विधान को भूली करी मनुष्य प्रथम और शेष रोटी निजे खाई दे थाए। एहार खराब परिणाम मनुष्य उपरे पड़ी थाए। कुकुर से प्राणी अटे जहाकू रोटी खुआइले मनुष्यर जीवन रे ग्रह दोष दूर हो जाई थाए। महात्मा कहिले कुकुर को रोटी खुआइले प्रथम फायदा शनि ग्रहर नकारात्मक प्रभाव कम हो जाई थाए। शनि ग्रह जेबे तांको कुदृष्टि पकाई थांदी तो सेतेबेले मनुष्य बर्बाद हो जाई थाए। जेउ व्यक्ति उपरे तांको महादशा रो आरंभ हो जाई थाए तो हेउथिबा कार्य मध्य बिगिड़ी जाई थाए। आ से मनुष्य आर्थिक परिस्थितिर शिकार हो जाई थाए। से स्थिति रे जदि मनुष्य कुकुर को रोटी खाइया को दे थाए तो तांको उपरे शनि ग्रहर खराब प्रभाव कम हो जाई थाए। द्वितीय फायदा कुकुर को रोटी खाइया को देले भाग्य निज पक्षरे हो जाई थाए। निज घरु नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाई थाए। तृतीय फायदा कुकुर को रोटी खाइया को देले माँ लक्ष्मी प्रसन्न होई थांदी। घरे धन संपत्ति कम होई न थाए। चतुर्थ फायदा कुकुर को रोटी खाइया को देले करज बा ऋण भार होई न थाए। आ जी ऋण करथांदी सेथिरु मुक्ति मिली जाए। पंचम फायदा हेउची कुकुर को सकाळे संध्यारे खाइबा को देले व्यवसाय भल चली थाए। षष्ठ फायदा हेउची रोटी देले निज आयु वृद्धि होई थाए और अटकी थिबा धन फेरी आसी थाए। सप्तम फायदा हेउची कुकुर को रोटी देले निज स्वास्थ्य भल रही थाए और मानसिक स्थिति मजबूत होई थाए। निज मन सबुबले ऊर्जावान रही थाए। मनरे भल विचार आसी थाए। अष्टम फायदा हेउची कुकुर को रोटी देले भगवान प्रसन्न होई थांदी। काहेकि ना भगवान को समस्त जीवों चिंता रही थाए। आ जी समस्त जीव उपरे दया देखै थांदी तांको उपरे भगवान प्रसन्न रही थांदी। भगवान को कृपा सबुबले से परिवार उपरे रही थाए। आपण सुनिथिबे कि कुकुर कांदिले अशुभ होई थाए। काहा उपरे संकट आसी थाए तो काहार मृत्यु होई थाए। सेतिपई कुकुर को कष्ट बा कंदाइबा उचित नुहे। एहीपरि महात्मा रमेश को कुकुर को रोटी देवार 8टी फायदा विषय जणाइले। आउ जो मनुष्य कुकुर को रोटी खाइବାକୁ ଦେଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଏହି 8ଟି फायदा निश्चित ହୋଇଥାଏ। आपनको वीडियोटी भल लगिले प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।